салом алейкум дӯстони азиз, акнун медуроем ютубро мебинем. Дӯстони азиз, дар ютуб мо бояд будонем ки ана чӣ хел монетизатсияро включат кардан дар кор ва чанд соат барои мо дар кор мешавад, мо чанд соат дорем. Барои ин дӯстони азиз, мо як каналро интихоб мекунем. Дар инҷа канали Самбой официала, ин каналда мо бояд дуроем тамошо кунем. Мо ҳозир мебинем бародарони азиз ва подписчикҳо, тамошо кунем ки 5000 просмотр дорем, 244 подписчик. Анака мебироем дар Google медироем. Google дурумем бояд менависем youtube.com. Неҷа мебироя youtube.com медироем барои творчески нав ва кӯҳна. Неҷа медироем ана творчески медироем. Агар творчески нав бошад, агар творчески нав бошад, изменить творчески мекунем. Ана творчески мо творчески кӯҳна. Ана барои нав кардан обновление мешавад. Баъди обновление мегӯяд ки кай мешавад. Хай ман алиша баъд нишон метавам дар дигар канал. Мо каналда медироем монетизатсия включат мекунем. Ана инҷа дем монетизатсия наистинак, яна выключить монетизатсия. Подробнее мечикем чӣ мега. Подробнее дар кор набудай, выключить монетизатсия. Ана инҷа медироем барои монетизатсия гиром кардан. Ин чизи навистагиай. Короче 1000 подписчик дошта бошед 4000 соат. Мо надорем ку. Бояд мо назорат кунем ки чанд соат ҳар рӯз ёки ҳар ҳафта, ҳар моҳ чанд соат мекунем. Барои ҳамин бояд ҳамин 4 чиро бояд мо пур кунем. Якум хай мехонем партнёрский программа начат мекунем. Дар инҷа чӣ чизе ҳаст мефоратон бихонем, нафоратонам хе галочка монем. Всё хоҳе нахоҳем ва бесполезное хондани шумо. Барое ки ютуб кори худшо мекунад. Нина мекунем, принимать мекунем, агар қабул кунад. Як уже яка дуюм дома дидем. Дуюм шам охе начат мекунем. Начат ки кай хай хо друга Исусу как будто хонди далера меҷики. Мо монетизатсия гирон дорем. Ҷай вибират мекунем кадом канал. Хай як канал дошта бошем, як 10 канал дошта бошем ранги маври. Як каналша интихоб мекунем. Инҷа мегатон ки хай чӣ шумо зурем беҳтарин. Хай чӣ хеле ки медонем мо хонданро нағз намебинем. Бихоненам фоида надорад. YouTube вақти подключат кардан шуди. Инҷа страната вибират мекунем. Кадом страна бошад. инҷа ки кофтем меёбем чира шаҳра, кадом шаҳре ки барои мо шумо дар кора. Шахсан бояд ай кадом шаҳр, ман дар шаҳри Россия мемонам. Россия барои ки монетизатсия вақте ки код меояд бояд ту давлат бошӣ. Я принимаю соглашение создать аккаунт. Инем кор мекунед дар димаш. Димша фурат ка всё создать аккаунт. Мо уже қати AdSense салом алейкум короче гузашт пулмон. Ана иҷа номи чиво адреса хай Исусуш обязательно барои карта парта барои пулмон гузарондан. Менависем пур мекунем. Баъд дальше семша мерем. Айма англисия барои ки айма вай адрес лайн хай менависем екатерин. Айма канал американский кушодагим. Меган ки пули хушрӯ мета. Екатеринбург. Короче. Сити. Тоже Екатеринбург. Область. Свердловская область. Мекем харфи С. Американская камтара қиндаракай. Короче баъдиша пур кандар код. Пост код иҷа номери поштаро менависӣ, номери телефонта менависӣ, баъд отправить мекунӣ.
ما پر نکردیم. область Екатеринбург باید نشه. Свердловская область. اینجا Камчатская край چون چی بالا. اگر остался бы корневый. Здесь Свердловская область. Самара. Свердловская область. 0 почта. چند بود؟ 42 00 21 با فکرم 42 00 21 روزی میبینیم. почта ببلیا نه ایندکس روزی میبینیم. برای جانو هم کسا روزی هم تا میگم انا ایندکس на улица Бебеля. почта. روزی بینیم چی گپای چطور نیفتیست است. ایندکس почта Бебеля. خیلی короче بمینیش почта را 42 00 41 00 از ما یومش تلفن короче az yumuş az yumuş ana indeks обязательно فهمیدین. ایندکس هم بزنی 60. چند تا ایندکس میبره چند تا پشت میبره 60 00 34 توقعی زدم ده 60 00 چی میگم میگه ایتری نیست خیلی چی نیست بی کره отправить نامشو میگم چون postcode is registration انا چون نمیشه بشن نمیدونم 60 совет под اینجا область ناتوری موندگیم. Свердловская область باید выбирать کنیم دیگه چیزا выбирать کنیم 62 00 34 انا توقعی شد. نمبر تلفن +7 982 69 1234 5 انا تمام офис отправить. دوستان عزیز کمترک بخشش انتظار شدید هیچ گپ نه. انا دیم شما سوزوس کم تمام میریم با که جای خودمون کم تا انتظار میشین علاقه پایون خودش تیار میشه. انا دوستان عزیز بینین با دقت باشین. سیمش هم نچد میکنین. این برای رکلام گذاشتن در کدومش سکلسی نیست سکلسی همش مونین شما ده همش ده فایده سخرانید میکنین تمام میگذره در چورمش. این چورم داشته که گذشت شما باید توقت کنین که ساعتی مرا دیدین 80 اینه часовой просмотр последний 12 ماه 80 ساعت دارم 244 تا همین که 4000 ساعت شد نه اینجا نیست دیگه 4000 ساعت 12 месяца 1000 подписчик بعد میشه монетизация شده. تو بازدید دوستان عزیز انا مینای монетизация یوتیوب شدم.